Parking on the road is an offense, board or no board. Violation. Yes, but Invariably, we can claim the vehicle. Yes. But then don't blame us. A child has been stranded because you all have come after half an hour, 1 hour. correct. That should not be the case. Yes. No, as you have rightly said, it will take 15 days, it may take 1 month also. Until that time, let us wait. एक म्हणजे पार्किंग अलाउड करा आता तांकां एक मातशी प्रायम नोटीस दी अशें अशें आमचें ठरयलां तुमची क्लॅम्पा पडटली तुम्ही स्टेटमेंट दिया. let it go to the parents. So with this, if they still want to do it, then you claim. Chairperson is endorse a statement, and it is decided from 1st August until 10 days, the parents should not park their vehicles in the footpath, and they should take it away either at a stadium or other places, or bring their cars at particular point of time and take their children, so that there is no problem and no congestion should be there. So from this point of view, it is decided 10 days. Otherwise, police officer will claim the vehicles, and they have to do it at their own risk. हे आणि त्या हे आणि त्या ट्रॅफिक पोलीस नाव होतो. त्या मरे आणि पुढे रुजलेच्या दरान आसा ही दोन्ही जर बंद करीत तर कशें क्रॉसिंग सतर्क सर, सामकें बंद नाका, भुरग्यांक क्रॉस करपाक दितले. क्रॉसिंग गाडया कडेन वेहिकल ट्रॅफिक बंद करत साडीने होतो. It is not permanent. नाही किंवा तुम्ही उभे राहून सुद्धा आले पण निदान कितें तरी कलवड जो Stop the मारता पळय buses आमी. from coming in. They should go on the ground. No, why they're parking here, sir? That is already now we have decided. We have already discussed. irrespective of this type of parking should not be allowed, because we have seen that now actually this parking provided for our school, but here many people come, they park illegally. Okay, so such parking should not be allowed on the road. And another thing is there should be a footpath, proper footpath for students to go up to the stadium. आत्ता ती जोपर्यंत तोच जायना पळय तोपर्यंत आमी भुरग्यांच्या लायफाक आतां धरून पळयत न्ही, आमी सगळे हांगासर जे एड्स म्हणून बसल्या, वी आर प्लेईंग विथ द लायफ्स ऑफ चिल्ड्रन. कित्याक भुरग्यांक आमी फुटपाथूच दिवना आनी आमी भुरग्यांक सांगता तुमी स्टेडियम पर्यंत चलत चला म्हणून. त्या खातीर म्हाका 2 गजाली हांगासर प्रायोरिटीनी जावपाक जाय दिसता. एक म्हणजे आमकां बेगिनात बेगीन फुटपाथ जावपाक जाय, आनी नंबर 2 ह्यो ज्यो अश्यो पार्किंग केल्ल्यो आसता ह्या गाडयांक सगळ्यांक नो पार्किंग झोन करचे गव्हर्मेंटान इमिजिएटली. हो रोड जो आसा म्हणजे तशें प्रोपोजल केलें नो मोटर झोन करचो म्हणून. नो मोटर झोन जायना आसत जाल्यार कमीत कमी नो पार्किंग झोन जर ह्या रोडाक केलें आसत जाल्यार आमचे प्रश्न मिटतले. आनी नंबर 3 जो रिंग रोडचे वयच्यान काम चालू आसा म्हणजे ते खूब स्लो काम चलता. आमचो रिक्वेस्ट आसा, GSIDC कडेन रिक्वेस्ट आसा आनी त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन रिक्वेस्ट आसा, गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट आसा की तो बेगिनात बेगीन रोड कंप्लीट करचो. द मोमेंट लूप रोड कंप्लीट जालो, रिंग रोड जालो की हें जें टर्न मारप जें आसा हांगासर तें बंद जातलें. कारण आत्तां कशें जाता, मुश्टी फंडाचें स्कूल सुटलें की हांगासर पालक मदल्यानूच भायर जाता, रोजरीचें स्कूल सुटलें की तेच्यान पालक आनी मदीं जेन्ना क्रॉसींग येता तेन्ना सगळे कडेन ब्लॉक जाता. कारण दुसरें क्रॉसींग हांगासरय जर केलें आसा हांगासरय ब्लॉक जातले. त्या खातीर रस्ते जर ब्लॉक जावचे नासत जाल्यार मागीर हो रिंग रोड कंप्लीट जावपाक जाय. त्या खातीर गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट आसा की इमिजिएटली तिणी हो रिंग रोड जो आसा तो कंप्लीट करचो. नाजाल्यार कशें जालां की आमी पणजेंतल्यान जे हांगा येयले आमकां पणजेन कंजेशन म्हणून, आनी आतां आमकां हांगासर कंजेशनान पडलें आसा जाल्यार आमचो जो पर्पज आशिल्लो सिटींतल्यान भायर येवपाचो तो डिफीट जातलो. तो डिफीट जावचो न्ही, कारण एक कॉम्प्लेक्स हो बरो जातलो, सगळ्यांनी एकत्र जर हें जातलें आसत, भुरग्यांक जर तें सोयी जातली आसत जाल्यार ह्यो सगळ्यो गजाली कडेन गव्हर्मेंटान बेगिनात बेगीन लक्ष दिवची अशी रिक्वेस्ट आसा. Chairperson of Goa State Commission for Protection of Child Rights. Today we are here as there is a traffic issue near the Kujira camp regarding there is a lots of parking on the road. हांगासर पेरेंट्स कंप्लेन करपाक लागला आनी टिचर्सांची कंप्लेन आसा, हेडमास्टरांची कंप्लेन, मॅनेजमेंटाची कंप्लेन आसा की रस्त्याचेर गाडयो पार्क करून दवरता आनी रस्त्याचेर गाडयो पार्क केल्या कारणान भुरगीं जेन्ना सुट्टा तेन्ना सोडल्या उपरांत तांकां वचपाक मेळना, एक्सिडंट जाता. आतां तुमी स्वता पळयता आसतले की कितकेशेच गाडयो पार्क केलेले आसता आनी भुरगीं हांगासरूच कंजेस्टेड उरता. आनी रायट टू एड्युकेशन आनी न्यूट्रिशन, एड्युकेट न्यूट्रिशन हो वायलेट जाता अशें एका पेरंटाची कंप्लेंट आसा. सो आमची रिक्वेस्ट आसा की पयल्यान पयलीं म्हणजे एक्चुली मॅनेजमेंटान खूब फावटी टायम सांगलेलें आसा की तांकां की तुमी पार्क करूं नाका व्हेहिकल्स, किंवा भुरग्यांक जर व्हरपाक येता जाल्यार
स्टेडियम आसा स्टेडियमान व्हेहिकलां पार्क करा आनी मागीर येया व्हरपाक म्हणून पण ते कोणूच पेरंट्स आयकपाक रेडी जायना म्हणून आतां ट्रॅफिक सेला वांगडा मेळून जॉयंट एक मिटींग जाला हांगासर प्रिंसिपल्स आसा एडमिनिस्ट्रेटर्स आसा स्कुलाच्यो की फर्स्ट थिंग वी आर गिवींग अ वॉर्निंग एंड this we are alerting the parents that they should not park the vehicles on the road so that it will help there will no traffic congestion here so that children can go home early. Otherwise, the children remain here for around 2 to 2:30 up to 3 o'clock also because of traffic congestion. So parents should not park the vehicles on the road so that the traffic congestion will be reduced. Along with that, if they are not following, 10 days time will be given by the traffic cell to follow those rules. If they are not following, then they will clamp the vehicle. So school will announcing it tomorrow in their during the in this recess time or during the morning hours. And if they are not following, then again the clamping will be started by the traffic cell. So we have taken jointly decision by the principals, schools and other authority and the traffic cell here.